واشكره على نعمه التي لا تحصى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله الناصح الامين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله ربكم وعظموا أمره ونهيه، وتمسكوا بسنة نبيكم، لا خير إلا دلكم عليه، ولا شر إلا حذركم منه. ولقد أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى ما يصلح لنا أمر ديننا ودنيانا، نصحا لنا وشفقة علينا، لتحصل لنا السعادة الأبدية ولنتصف بالصفات المرضية. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم بأن الله يرضى لنا أن نتصف بهذه الصفات العالية التي ترضيه جل وعلا. وإذا رضي الرب عن عبدي فقد أفلح في دينه ودنياه ومعاشه ومعاده. فالمؤمن الصادق في إيمانه يحرص كل الحرص على فعل ما يرضى الله، ويجتنب جميع ما يكره، ليحصل له الرضا من الله ويأمن من سخطه وإقابه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وذلك بالقيام بتوحيد الله وعبادته لا شريك له، وإخلاص الدين لله، ومعرفة حقيقة الإيمان وشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، وبالأعمال الصالحة والأخلاق الزاكية، كل ذلك خالصا لله موافقا لمرضاته على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الاعتصام بحبل الله، وهو دينه الذي ارتضى لنفسي، وهو الصلة بين الله وبين عبادي، فيقومون به مجتمعين متعاونين على البر والتقوى، كما قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، فيحصل لهم الإخاء التام والمصافة والأخوة، وبهذا يكمل الدين وتتم النعمة على المسلمين، ويعزهم الله وينصرهم على أعدائهم، ويحصل لهم الفلاح والنجاح العاجل والآجل. تنم بسيتي مسألة بركة دبي
setigi masa ala ye tanun bɛ ala ye ka se hakɛ ma ala ni hakɛ min ka kan a tanuni na barkada bɛ ala ye ka se hakɛ ma ala ni hakɛ min ka kan n'a barkadali ye an bɛ seereya k'a fɔ batoma wɛrɛ si tɛ yen min n'a ni batoli ka kan f'ale ala kelen pe an bɛ seereya k'a fɔ alakira muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala ka jɔn don ala ka nabi ɲuman don ala y'a ci ka cili kɛ hinɛ ye ka se danfɛn bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ si tɛ yen nin nɔ hɛrɛ si tɛ yen hɛrɛ min ni ala ka jɔnw bɛ a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan ani lahara fa ka sɔrɔ o hɛrɛ in bɛ sɔrɔ ni sira min ye ala ka cidenba in alakira muhammadu a y'o sira yira an na hɛrɛ bɛ sɔrɔ ni sira o sira ye ciden a ma sira si dɔgɔ an na a y'a sira bɛɛ lajɛlen walawala an ye n'aw ye nin kɛ nin ka di ala ye n'aw ye nin fɔ nin ka di ala ye n'aw ye nin kɛ ala bɛ nin k'aw ye hɛrɛ la duniya ala bɛ nin k'aw ye hɛrɛ la lahara n'aw ye nin kɛ ala bɛ barika don aw si la n'aw ye nin kɛ ala bɛ barika don aw ka ɲɛnɛmaya la n'aw ye nin kɛ ala bɛ barika don aw musow la ka barika don aw denw na n'aw ye nin kɛ ala bɛ barika don aw ka ɲɛnɛmaya mɔmɛ bɛɛ lajɛlen na n'aw ye nin kɛ ala tɛ aw labila juguw ye ala tɛ juguw se aw la hɛrɛ bɛ sɔrɔ sira o sira la ala ka ciden a y'a bɛɛ lajɛlen yira an mantow na mɔgɔ mɔgɔ ko la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam i ka dɔn k'a fɔ ala y'i kɛrɛnkɛrɛn adamadenw cɛ la a y'i kɛrɛnkɛrɛn danfɛnw cɛ la a y'i fɛn d'i ma fɛn min n'i y'a minɛ ka baara kɛ n'a ye i ka da la i ka diɲɛlatigɛ a hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ wa i laban ye yɔrɔ min ye n'o de ye lahara ye o hɛrɛ de ka bon ka tɛmɛ diɲɛ kɔnɔ ta in kan o bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ ciden y'a bɛɛ lajɛlen yira an na wa a b'o cogo la dɛ tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ sira o sira fɛ kɛwale o kɛwale n'o de bɛna ni tɔɔrɔ ye diɲɛ in kɔnɔ yan jɔnw kelen kelen ma n'o de bɛna ni tɔɔrɔ ye diɲɛ in kɔnɔ yan jɔnw jamakulu ma n'o de bɛna ni tɔɔrɔ ye diɲɛ in kɔnɔ yan n'o de bɛna ni halaki ye diɲɛ in kɔnɔ yan ka se adamadenya ma ala ka ciden ye kangari da an ye ka bɔ a sira bɛɛ lajɛlen minɛli ma hɛrɛ tɛ yen f'a ka sɔrɔ a y'o sira yira an na k'an k'o sira minɛ tɔɔrɔ tɛ yen f'a ka sɔrɔ a ye kangari da an ye ka bɔ o sira minɛli ma an ka da la k'a fɔ ala ye ciden ci an adamadenw ala ye cidenw ci adamadenw ma o de kama ka adamadenw kanu yira adamadenw na ka fɔ ala ye adamadenw da k'u bila diɲɛ kɔnɔ a ma kɛ gansan a ye adamadenw dan ka da ka adamadenw ka da ye ka cidenw ci adamadenw ma ka hɛrɛ siraw yira u la k'u encourager ka t'o minɛli ma ka tɔɔrɔ siraw yira u la ka kangari da u ye ka bɔ o minɛli ma cidenw cira nin de kama ni mɔgɔ min kɛra cidenw kumakan minɛbaga ye ka baara kɛ n'u ka kumakan ye i kisira duniya i kisira lahara nka ni mɔgɔ mɔgɔ y'i ban ciden ka kumakan ma ka tugu i ni dungɔ la ka kɛ yɛrɛ sagokɛla ye diɲɛ na yan k'i yɛrɛ bila ala nɔ la ko ka da kan k'e bɛ se ko la bi k'i yɛrɛ bila ala nɔ la ko ka da kan ko jɔyɔrɔnin bɛ e bolo bi k'i yɛrɛ kɛ ala ye buna adamadenw bolo ko ka da kan ko senin bɛ e bi
yali se jumɛn bɛ danfɛn ye ni se b'i ye i bɛ bana wa ni se b'i ye i goyaɲɛ ko bɛ k'i la wa ni se b'i ye i bɛ hami wa ni se b'i ye mɔgɔ b'i sɔsɔ wa ni se b'i ye i den b'i kɛɲɛ wa ni se b'i ye i muso b'i kɛɲɛ wa a ye diɲɛ mɔgɔba dɔ fɔ an ɲɛna min tɛ nin lihalaya kɔnɔna na a ye diɲɛ mɔgɔba dɔ fɔ an ɲɛna min tɛ tɔɔrɔ kɔnɔ tɔɔrɔ min mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲininka yali mɔgɔ bɛ sunɔgɔ ni ɲɔgɔn tɔɔrɔ ye cogo di a y'o mɔgɔ dɔ fɔ diɲɛ mɔgɔbaw la dɛ o jɔyɔrɔ tɛ yen o kalan tɛ yen o sɔrɔ tɛ yen o foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ adamaden bali tɔɔrɔ ko fɛn fɛn bɛ diɲɛ na i ka bɛn i ɲɛ la o tɛ yen i bɛ bana i bɛ dɛsɛ i goyaɲɛ ko bɛ k'i la i goyaɲɛ ko bɛ f'i ma i bɛ kɛ jugu sago ye i bɛ dafiri duguma i yɛlɛlenkɔrɔ kɔfɛ sanfɛ wo bɛ ci la tɛgɛrɛ fɔlenkɔrɔ kɔfɛ i ye fɛn fɛn n'o ye hɛrɛ tana ye a bɛɛ bɛ se k'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan i jɔyɔrɔ mana kɛ fɛn fɛn ye o de b'a jira an na k'a fɔ kisi cogo si tɛ adamadenya la fo ala sago kɛli wa cidenw cira o de kama ala k'an kɛ ciden ninnu ka kumakan lamɛnbaga ye k'an kɛ baara kɛbaga ye ni cidenw ka kumakan ninnu ye ayuhannas adamadenw ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ko don dɔ la a ka sahabaw ma inna allaha yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha a ko sahabaw limaniya jɔnw aw ka dɔn k'a fɔ aw dabanma n'o ye ala ye a ko fɛn saba bɛ yen n'aw kɛra o kɛbaga ye ko ka d'ale ala ye dɛ diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan a ko fɛn saba wɛrɛ bɛ yen n'aw kɛra o tobaga ye diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan k'o fana ka d'ale ala ye dɛ fan kelen na fɛn saba bɛ yen n'aw kɛra o kɛbaga ye k'o ka di ala ye dɛ fan tɔ kelen na ko fɛn saba wɛrɛ bɛ yen ko ala ko n'a y'aw yɔrɔ janya ka bɔ o kɛli ma k'o ka d'ale ala ye dɛ ala k'an kɛ nin kumakan ninnu mɛnbaga ye mɛn ko ɲuman na baara kɛ ko ɲuman n'a ye ala k'o nɔgɔya an ye ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a ko ala ko fɛn saba jumɛn de ka d'ale ye ko an ka k'o kɛbaga ye fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a a ko aw dabanma n'o ye ala ye a ka d'a ye aw buna adamadenw aw ka ale ala bato ka d'a kan ale y'aw dan a batoli de kama aw ka ale ala bato a kelen pe aw kana fila fara ale ala kan a ka bato kɔnɔ aw kana foyi kelen pe fara ale ala kan aw kana jina fara ale ala kan aw kana mɛlɛkɛ fara ale ala kan k'o bato aw kana kulu fara ale ala kan k'o bato aw kana dabaw fara ale ala kan k'olu bato aw kana babaw fara ale ala kan k'olu bato aw kana foyi kelen pe misigara jarati fara ale ala kan aw ka ale ala bato a kelen pe la sharika la aw ka dɔn ko jɛɲɔgɔn t'ale ala la filanan t'ale ala la ale ala ye kelen de wa ale ala ale kelen ale de ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dan a ko danfɛnw ka ale ala bato ka da kan a ye danfɛnw dan a batoli de kama an ta'budu wa la tushriku bihi shay'a a filanan wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ala ye adamadenw wele ko an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ juruba kelen na ko o juruba kelen k'an bɛɛ lajɛlen ka an dulon o la
ko juruba kelen tɛ dɔwɛrɛ dɛ o y'ale Ala ka diinɛ de ye o y'ale Ala ka diinɛ de ye Ala bɛ ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ juruba kelen min na bɛɛ lajɛlen kini dulon juruba kelen min na n'a tɛ tigɛ ni mɔgɔ si ye o y'ale Ala ka diinɛ de ye Ala ka diinɛ Ala ye weleli kɛ ka n'a ka diinɛ ma ka d'a kan Ala ye ɲɛnamaya dan diinɛ in de kama danfɛnw danna diinɛ in de kama wa danfɛn o danfɛn ni Ala y'a dan a bɛɛ bɛ Ala bato nka Ala b'a fɔ an ɲɛna a ka alikuranɛ ba kɔnɔ adamadenw ye walakin la tafqahuna tasbihahum aw adamadenw aw tɛ danfɛn tɔw ka bato cogo de dɔn n'o tɛ ale Ala ma danfɛn da min t'ale bato ɲɛnamaya min kɔnɔ danfɛn tɛ yen f'a ka sɔrɔ o bɛ Ala bato Ala de bɛ k'o fɔ anw ɲɛna n'o tɛ anw t'o dɔn dugumɛnɛ n'a ka dɔgɔya a bɛ Ala bato mɛnɛmɛnɛ n'a ka dɔgɔya a bɛ Ala bato kolonkolonbaw bɛ Ala bato kɔnɔw bɛ Ala bato kulubaw babaw jirisunw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ Ala bato Alakira sallallahu alayhi wa sallam Ala ye kabako ko minnu yira Ala ka ɲɛnamaya kɔnɔna la don dɔ la Alakira tora a bɛ tagama la a n'a ka sahabaw ma bari foyi la jirisun kabini Ala ye diɲɛ dan kabini an ye jiriw dɔn mɔgɔ si ma jiri ye ni tagama ye dɛ mɔgɔ si ma jiri bɔtɔ y'a nɔ la ka taa i jɔ yɔrɔ wɛrɛ nka sahabaw ɲɛ bɛ mun na danfɛnw na fusamanci cidenw na kuntigi ani cidenw laban sahabaw ɲɛ b'a la u bɛ Alakira nɔfɛ kisi nɛɛma bɛ u bɛ tagama la jiri bɔra jɔyɔrɔ la jiri tagamara ka Alakira kunbɛn assalamu alaikum ya rasulallah jiri bɔra jɔyɔrɔ la ka tagama ka Ala ka ciden kunbɛn ka salamu bila Ala ka ciden ma ka segin ka taga jɔyɔrɔ la siga t'a la danfɛn o danfɛn ni Ala y'a dan a bɛɛ bɛ Ala bato nka Ala bɛ k'a fɔ anw hadamadenw ye ko anw ɲɛna ko anw kelen de y'ale batobaga ye la ko danfɛn de tɛ yen ale ye min dan f'a ka sɔrɔ o b'ale bato o de kama fana a b'a fɔ anw hadamadenw ye ko hali ni hadamaden bɛɛ banna k'ale Ala bato k'a tɛ foyi bɔ ale Ala batoli hakɛ la a tɛ misikara jarati bɔ ale Ala batoli o hakɛ la o fanga la ko ka d'a kan ale Ala ye danfɛn dan a bɛɛ b'ale Ala bato ale batobaga tɛ hadamadenw dɔrɔn ye ale batobaga o ye ale ka danfɛn bɛɛ de ye a sabatira Alakira ka kumakan na kisi nɛɛmaba ye albaytul ma'mur alikaba ɲɔgɔn min n'a bɛ sankaba 7 sanfɛ a bɛ fɔ o de ma ko baytul ma'mur ale de ye alikaba ɲɔgɔn min n'a bɛ sankaba 7 kɔnɔna la o baytul ma'mur mɛlɛkɛw de b'o tawafu i komi limaniyajɔnw bɛ taa alikaba tawafu cogo min na Maka mɛlɛkɛw de bɛ baytul ma'mur tawafu a sabatira Alakira ka kumakan na kisi nɛɛmaba ye ko mɛlɛkɛ 70,000 mɛlɛkɛ 70,000 tile o tile o de bɛ baytul ma'mur tawafu kabini Ala ye diɲɛ dan fo ka na se bi ma ka bɔ bi la fo ka taa se diɲɛ wuli don ma a ko mɛlɛkɛ minnu bɛ ka baytul ma'mur tawafu ni mun y'a tawafu sɔrɔ siɲɛ kelen ko diɲɛ bɛ wuli ka sɔrɔ turu filanan ma s'o ma mɛlɛkɛw caya bolo adamadenw ka bato ye mun ye nin na Ala batobagaw kɔrɔ adamadenw ka bato jɔyɔrɔ jumɛn b'a la nin na Ala batobagaw kɔrɔ nin kan ka yira adamadenw na ko n'an ye Ala bato an y'a bato an yɛrɛ de Ala batoli hɛrɛ bɛ se a batobagaw de ma Ala batobaliya kɔlɔlɔ a tɔɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ se a batobaliw de ma ka d'a kan Ala ye ni dan ni tigi batoli de kama Ala ye farikolo dan farikolo tigi batoli de kama Ala ye ɲɛnamaya di ɲɛnama kelen kelen bɛɛ ma ɲɛnamaya dabaga masa batoli de kama
ni si tɛ se ka fonctionner f'a ka kɛ ala batoli de kɔnɔna na. Ala ka nin faamuyali ko ɲuman d'an ma. A sabanan Ala ka ciden a ko a ka sahabaw ma u ka fɛn sabanan min kɛ ko ka di Ala ye wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum. Aw ka kɛ kɔnɔnajɛya kɛbaga ye ka lase mɔgɔ ma Ala ye aw ka ko kalifa mɔgɔ min na don min na. Ala y'aw ɲɛmɔgɔya kalifa mɔgɔ min na aw ka ko tigila mɔgɔ dɛmɛbaga ye ni kɔnɔnajɛya ye, aw ka ko dɛmɛbaga ye ni tiɲɛ ye, ka da kan Ala de ye aw mara ta ka kalifa tigila mɔgɔ la o don. Yali nin kumakan min filɛ nin ye an ɲɛna ko nin kumakan in ye masakɛ kumakan de ye wa? Ayi, ɲɛmɔgɔya bɛ adamaden bolo yɔrɔ o yɔrɔ, ka daminɛ du ɲɛmɔgɔya la ka taa bila service n'a dɔgɔya ɲɛmɔgɔya la, ka taa bila adamadenw jamakulu mana fara ɲɔgɔn kan ko o ko la ka ɲɛmɔgɔ kɛ u la. O ɲɛmɔgɔ o ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ Ala ko buna adamadenw ma a y'aw kɔnɔ jɛya a tigi ye, a y'a tigi dɛmɛ ni kɔnɔnajɛya ye, a y'a tigi dɛmɛ ni hakili ɲuman ye, a y'a tigi dɛmɛ ni bilasiraliko ɲuman ye. Ko yɛrɛ de ye fɛn ye min ka di ale Ala ye. O kɔrɔ ye jumɛn ye? Ala mana ɲɛmɔgɔ kɛ adamadenw na yɔrɔ o yɔrɔ, a kɛra baarakɛda ye, a kɛra adamadenw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka tɔn o tɔn sigi ka ko o ko dilan, ni adamadenw yɛrɛ ye mɔgɔ min ta ka bila u ɲɛfɛ fo ka taa se jamana ɲɛmɔgɔya ma. N'an y'aw biri a tigi ye a y'aw biri aw yɛrɛ ye, n'aw y'a cuni a tigi ye a y'aw cuni aw yɛrɛ ye, n'a y'a tigi bila fili la a y'aw yɛrɛ bila fili la, n'a y'a tigi di juguw ma a y'aw yɛrɛ di juguw ma. Ka da kan ale de b'aw kungo fɔ, dutigi de bɛ du kungo fɔ, ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛmɔgɔ de b'a kɔmɔgɔw kungo fɔ. N'a y'aw cuni aw ɲɛmɔgɔ ye a y'aw cuni aw yɛrɛ ye, n'a y'aw ɲɛmɔgɔ bila fili la a y'aw yɛrɛ bila fili la. N'aw banna k'aw ɲɛmɔgɔ soutenir yɔrɔ o yɔrɔ a y'aw yɛrɛ di juguw ma. Ka da kan aw ɲɛmɔgɔ ka se kɔmɔgɔw ka se de ye. Ɲɛmɔgɔ ye se sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o se kɛra kɔmɔgɔw de ta ye. A bɛ kɛ ni Ala ka dɛmɛ kɔfɛ a bɛ kɛ ni kɔmɔgɔw ka dɛmɛ de ye. Ɲɛfɛla bɛ ko o ko la kɔfɛla de b'o la, wa n'i y'a mɛn ɲɛfɛla kɔfɛla de don, kɔfɛla de bɛ jɔlen don ɲɛfɛla kɔrɔ. Ɲɛfɛla bɛ sanfɛ kɔfɛla de bɛ duguma. Ni dugumala tɛ ko min na ɲɛfɛla b'o la wa? O ko sina b'a yɛrɛ sɔrɔ duguma. Aw ma diinɛ ye, diinɛ filɛ nin ye dɛ, diinɛ ale de tɔgɔ ko ɲɛnɛmaya ɲuman, ale de tɔgɔ ko ɲɛnɛmaya kɛko ɲuman, ale de tɔgɔ ko ɲɛnɛmaya min ni fili t'a kɔnɔ fiyewu, ale de tɔgɔ ko ɲɛnɛmaya duman, ale de tɔgɔ ko ɲɛnɛmaya hɛrɛma, ale de tɔgɔ ko ɲɛnɛmaya min n'a bɛ ɲɛnɛmaya diya ɲɛnɛmaw bolo. Diinɛ b'o ɲɛnɛmaya de kan ka da an ma tan. Ala ka ciden kisi nɛɛma b'a ye a ye nin fɛn saba min fɔ k'an ka nin kɛ ko nin ka di Ala ye, nin fɛn saba de don. Vous voyez, mes chers frères en islam, le prophète de Dieu, paix et salut sur lui, informe ses compagnons sur une recommandation faite par notre Seigneur sur 3 choses importantes dans la vie. La première que Dieu aime de nous est que nous lui consacrions entièrement nos dévotions à lui, nos adorations pour lui, notre vie pour lui. Il nous a créés pour son adoration. Il nous a donné la vie pour ça. Notre âme a besoin de cette dimension spirituelle pour épanouir ou pour faire épanouir l'ensemble du corps. Le besoin d'adoration est un facteur d'animation de l'âme
et par ricochet de l'ensemble du corps. Dieu nous a créés pour son adoration. N'hésitez pas un seul instant. Dieu recommande par le truchement de son messager une deuxième chose à l'humanité, que l'humanité tout entière se retrouve autour de la corde, la seule corde qui ne relâche pas, la seule corde qui ne connaîtra jamais de rupture. Cette corde est la corde de la religion. Dieu a créé l'humanité et a invité l'ensemble de l'humanité de se retrouver autour de la religion de l'islam, la dernière religion de Dieu. Cette invitation est faite à toute l'humanité par le Créateur suprême, par le truchement de son messager. Troisième et dernière recommandation du messager d'Allah à l'adresse de ses compagnons est que ses compagnons, l'ensemble des musulmans, l'ensemble de l'humanité fassent bloc derrière leur leader. Derrière leur leader, faites bloc. Partout où vous vous êtes regroupés, quel que soit le nombre de votre regroupement, vous êtes 3 personnes à vous retrouver au sein de quelque organisation que ce soit. L'islam, le prophète, recommande la désignation d'un porte-parole en votre nom, ou d'un chef qui agira avec vos pouvoirs que vous lui donnez. Ce chef-là, c'est votre leader. Ce leader, soutenez-le, c'est Dieu qui le dit. Soutenez-le avec la vérité. Accompagnez-le avec les meilleurs conseils, car sa réussite est la vôtre, son échec est sans aucun doute le vôtre. Il en est de même pour n'importe quelle organisation, qu'elle soit au niveau de la famille. La famille doit faire bloc derrière le chef de la famille. Toute société doit faire bloc derrière son chef. Jusqu'au sommet de l'État, l'ensemble de la nation doit faire bloc derrière le chef de la nation. Faire bloc derrière le chef de la nation, c'est de lui donner des bons conseils. C'est de l'accompagner avec la vérité. C'est de l'aider à ce qu'il réussisse sa mission. Car sa réussite sera sans aucun doute la vôtre. Si vous le laissez et qu'il échoue, son échec sera sans doute le vôtre. L'islam est cette religion qui donne à ses adhérents le meilleur mode de vie, la meilleure civilisation, le meilleur programme, le meilleur paradigme. On ne peut pas mettre quelqu'un devant soi et le livrer à ses détracteurs. En le faisant, on s'est livré soi-même. Notre religion nous déconseille cela. Il s'agit là de 3 recommandations faites par le messager d'Allah à l'ensemble de sa Ummah. Qu'Allah nous facilite une bonne compréhension de ce message prophétique. Aflana ala ka ciden ako fen sababe ko ala ko kanga yoro janya o fen sabala ko lu mandale alay kale to fe adama dina o fen saba o folo ko ala ko kanga yoro janya qila wa qal ko ala ko kanga yoro janya ya fo yan fetande ya fo yan no de ya fo yen fe de e fen wo fen ni kuma de do fen wo fen ni kuma de do ya me ni kuma de do na lakali ate herese atigi made abise ka ke sababu ye ka toro de sama ko nyenyi ni folo de sani ko chari de o nyenyi de kada kan ni yo chari
ka sɔrɔ i m'o ɲɛɲini o dun kɔlɔlɔ de b'o la tɔɔrɔ de b'o la ka se mɔgɔ wɛrɛ ma ka se jamakulu dɔw ma ka se du dɔw ma ka se jamana dɔw ma k'olu lagosi nkalon kan k'olu lagosi tɔɲɔli kan k'olu lagosi ko se b'i ye bi o kan ala ka ciden ko ala ko man d'ale ye dɛ ko man d'ale ye dɛ ko adamaden tɔgɔ bɛ tiɲɛ nkalon kan yɔrɔ o yɔrɔ k'ale ala t'o fɛ ko adamaden mankutu bɛ tiɲɛ nkalon kan yɔrɔ o yɔrɔ k'ale ala t'o fɛ ko adamaden ka dignité bɛ tiɲɛ nkalon kan yɔrɔ o yɔrɔ k'ale ala t'o fɛ ko adamaden bɛ lagosi sɔrɔ nkalon kan yɔrɔ o yɔrɔ k'ale ala t'o fɛ k'an ka ɲɛɲini ils ont dit on a entendu on a appris ceci n'est pas un argument valable ceci n'est pas un argument juridique ceci n'a aucune portée de valeur car il s'agit tout simplement de simples rumeurs. Avec des simples rumeurs, ne contribuez pas à détruire des vies. Avec des simples rumeurs, ne contribuez pas à affaiblir des gens solides, à rendre malades des gens bien portants, à créer la zizanie dans les gens qui étaient pourtant compacts. Évitez de raconter n'importe quoi, n'importe où, sur n'importe qui. Ceci a des conséquences fâcheuses auprès de votre Seigneur. Dieu nous le déconseille formellement. Vérifiez, revérifiez, allez à la source jusqu'à ce que vous ayez la certitude sur le bien fondé de l'information que vous allez véhiculer. Combien d'entre nous avons le temps de faire une telle démarche avant de diffuser les informations qui nous tombent de n'importe où? Très peu de gens. Ne compromettez pas votre lendemain. Ne compromettez pas votre au-delà. Ne mettez pas Dieu en colère contre votre personne. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé son messager pour qu'il nous dise qu'il n'aime pas ces trois choses de la part de ses créatures. La première, c'est celle-là. Vérifiez avant de raconter. Vérifiez avant d'acheminer l'information. Vérifiez avant de détruire. Vérifiez avant de démolir. Vérifiez avant de commettre l'irréparable. Ceci est un conseil fort du messager d'Allah. Flana ala ko ale to fe kaka jonku yoro janya wala kathratu sual ñiningali ba ko ñeñinin ba ko na nafati kan tema wo kerefe ko na nafati kan kana to sobi ko na nafati kan kana tam mo toro no kumaye kana tam mo ñininga no kumaye ikana mo misya ni kumaye nafate kuma mununa ikana ko ñeñini ko munu ni anyedo ni yere fana be mo ñeye to femo feni nafata la tema kerefe femo fe na doni nafati kan tema kerefe femo fe na doni ate here la sima tema kerefe femo fe na doni abeke sawbiye kibla li halaya de kono mi mai tema kerefe yini ngali ba ko ñeñini ba nafati ko munna nafabe munna ebeka benyeni nimbe kuma janye baro langolon janye ala ka ciden kisi nema ba ko islamé ki yoro janya ki mabo ola asabana na laban idaatul mal ala ka ciden koko ala ko ka agafa ka jonye ko ala te wari tieni fede wari be tien koko la ko mandale ala amir la ko wari be jiana ko ala ta kalama de wari be jiana o mir la ala ta kalama fen o fen be jiana ala de ya be bla jiana akala jala be kam min fo war kan ka jonya be kala de kam min da ka joma war kan ka jon kana war tien de kala te war tien fe de ko war tien ni mande ale ala d'une manière générale kale ala kan nema o be tien ko la mande ale ala o be kan ka min ka nyedi
wari kan ka minɛ ka ɲa ka da mun kan ka da kan wari ye magoɲɛlan de wari ye magoɲɛlan de mago minnu ni dilancogo si t'u la ni wari tɛ sɛbɛnnakoba minnu ni kɛcogo si t'u la dilancogo si t'u la ni wari tɛ ni wari y'a ka baara kɛ o don maa o maa bɛ kɛnɛ kan maa o maa b'a kibaruya mɛn o mɔgɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn o don ko wari ka di dɛ ko ni wari kun tɛ karisa bɔra bana min na a kun tɛ bɔ a la ni wari kun tɛ nin ko min tiɲɛna a kun tɛ tiɲɛ ni wari kun tɛ nin ko min ɲɛna a kun tɛ ɲa ni wari kun tɛ nin fɛn min nin koba min filɛ nin ye a kun tɛ se ka kɛ ni wari kun tɛ nin kun tɛ se ka kɛ ni wari kun tɛ nin tɛ se ka kɛ ni wari kun tɛ o n'an jɔra k'a lajɛ o ko dama min bɛ yen an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an sigidaw la an lamini na n'olu kow olu dilanli ko ɲuman bilalen tɛ ka foyi kɔnɔ fo ala ka na n'a moyen ye don n'a moyen nana don min na bɛɛ lajɛlen b'i yɛrɛya hɛrɛ kɔnɔ an ka ko ɲɛnama caman bilalen bɛ ka moyen makɔnɔ dɛ o moyen de tɔgɔ ko wari est ce que fɛn min n'a t'i bolo i mago sɛbɛ bɛ sa ni ala y'o d'i ma i kan ka tulongo la ayi wari tɛ tulongo fɛn ye ala ko wari kana latiɲɛ ko ka wari minɛ ka ɲa yaasa a kan ka don ko ɲɛnama minnu na a kana dɛsɛ olu kɛli la ala ye wari di a ka adamadenw ma u ka ko ɲɛnamaw de kɛ n'a ye ka ko barikamaw de kɛ n'a ye ka hɛrɛ baaraw de kɛ n'a ye mais ala t'a tiɲɛni fɛ ala t'a tiɲɛbaga fɛ l'argent n'est pas destiné au gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage de l'argent, car l'argent a une mission de très grande portée. L'argent, il est indispensable à la réalisation de toutes les bonnes choses que nous voudrions faire dans la vie. L'argent a un rôle à jouer dans toutes les bonnes choses de la vie. Quand il fait défaut, toutes les bonnes choses de la vie resteront au placard, faute d'argent. L'argent, il est destiné à accompagner le croyant dans les bonnes choses de la vie qu'il décide de faire. Des choses qui sont parfois à son avantage personnel, mais des choses qui sont à l'avantage de sa famille, des choses qui sont à l'avantage de la société humaine, des choses qui sont à l'avantage de son pays, des choses qui sont à l'avantage de l'humanité. Quand il fait défaut, toutes ces bonnes choses resteront des projets vains, des projets qui ne connaîtront jamais de réalisation faute d'argent. Ne gaspillez pas l'argent. Ne gaspillez rien parmi les mannes de Dieu, parmi les bienfaits de Dieu. Faites un bon usage de tout ce que Dieu vous a donné, vous les croyants. Faites un bon usage de tout ce que Dieu a mis à votre disposition, vous les croyants. Gérez tout en bon père de famille. Gérez tout avec la meilleure méthode de gestion. Soyez des bons gestionnaires avec tout ce que Dieu vous a donné pour créer les conditions de votre épanouissement personnel, celui de votre famille, celui de votre pays, celui de vos coreligionnaires partout dans le monde. Et surtout, que l'argent vous serve à défendre les bonnes causes partout dans la vie, sur l'ensemble de la planète. C'est ça l'avantage de l'argent. Ne le gaspillez pas. Il n'est même pas suffisant pour vous accompagner dans les nobles objectifs que vous vous êtes assignés dans cette vie. Il n'y a pas de place pour le gaspillage. Qu'Allah nous donne une bonne compréhension de ces conseils du prophète, paix et salut sur lui. Qu'Allah nous facilite une bonne application de ces bons conseils. Qu'Allah renforce notre foi. Qu'Allah nous donne la chance de vivre pleinement notre foi dans le respect strict
des recommandations de son messager bien-aimé, Mohammed, paix et salut sur lui. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى. ألا وصلوا وسلموا على خير البرية وأفضل البشرية، كما أمركم المولى عز وجل. وقال عز من قائل حكيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم ومجد وأكرم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين المهديين أولي الفضل والإحسان، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن جميع صحابته الكرام والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا بتأييدك، وانصره بنصرك. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بخير، اللهم فوفقه وأعن. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا واستقرارنا بسوء، اللهم فرد سوءه في نحري، اللهم رد سوءه في نحري، وأشغله بنفسي، واجعل تدبيره تدميره، واجعله عبرة للمعتبرين، واجعله عبرة للحاضر والباد. اللهم عليك بأعدائك أعداء البلاد، اللهم عليك بأعدائك أعداء البلاد، اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وزلزل الأرض تحت أقدامهم، واجعلهم لمن خلفهم آية. يا كبير يا متعال يا عزيز ذو انتقام. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.